शुभ सकाळ पिलामाने आज आमे आमर एई संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य आलोचना करिबा पूर्व पठित अष्टम श्रेणी भाषा सौरभम गद्यर जीवन रहस्यम ए विषयटी को आम पाठ करथिले ताहार आज अभ्यास आलोचना आमे एठरे करिबा। ताले अभ्यास प्रथमे एक नंबर टारु देखिनियो। एक नंबर अच्छी गोटे पदरे उत्तर लेख एक पदेन उत्तरम कुरुत। उत्तर गुड़िक पिलामाने सब तले एठी दिया जाइछि। कोकिलः सज्जनः सूत्रम काकाहा कोकिलस्य। ताले एबे आमे उत्तर बाहर करिबा। करे अछि वृक्ष शाखायाम किम लंबमानम आसीत्। वृक्ष शाखायाम सूत्रम लंबमानम आसीत्। बुझी पारलो गच्छर डाଳରେ सूताटिए लंबी थिला। ख देख तस्मिन् सूत्रे कह बद्धः अभवत्। तस्मिन् सूत्रे कोकिलः बद्धः अभवत्। गरे के कोकिलम विनाशयितुम तत्पराः अभवन्। काकाहा केउ माने कोकिल को विनाश करिबा पई तत्पर थिले ना काउ माने। घ देख वृक्षस्य अधः कः स्थितः। वृक्षस्य अधः सज्जनः स्थितः। गछर तळे साधु व्यक्ति जनक थिले। उ काकः कस्य मोचनाय अभवत्। काकः कोकिलस्य मोचनाय अभवत्। सरला पिला माने एक नंबर। एबे आमे दुई नंबर देखिबा। दुई नंबर कौन अछि देख। दुई नंबर देइछि शून्य स्थानम पूरयत। शून्य स्थान पूरण कर। तार उत्तर गुड़िक मध्य तळे सबु देई देइछि। अचिंतयत अकरत अभवत अपीडयन अपश्यन अगछन आसीत्। सबु जाक लंग लकार रे पिला माने अछि। ताले देखो तस्मिन् सूत्रे एकः कोकिलः बद्धः अभवत् नै कि सूत्रेण बद्धम तम कोकिलम केचन काकाः अपश्यन नै। ताले प्रथमटी थिला अभवत् दुईटी हैला अपश्यन। ग काकाः तस्य समीपम अगछन काउ माने ता निकट को गले। चंचु द्वारा कोकिलम अपीडयन हैला थंट द्वारा कोइली को पीड़ा देले अपीडयन। सूत्र बंधनन सह दुखितः आसीत्। सूता द्वारा बांधी हेतिबा हेतुरु से दुखित थिला। सह कोकिलस्य उपरि आक्रमण अकरत से कोइली उपर को आक्रमण करिथिला। अहम नूनम मृत्युम प्राप्स्यामि इति अचिंतयत मु निश्चित भाबरे मृत्यु मरिबी यह से चिंता करथिला हैला। ताले आमे 2 नंबर सारले। एबे आसो 3 नंबर रे कोन अछि देखो। मातृभाषया अनुवादम कुरुत। मातृभाषा रे अनुवाद कर। ताले ओडिया रे आमे तकर लिखिबा बहु यत्नेन अपि तस्मात् सह मुक्तः न अभवत्। बहुत चेष्टा करी मध्य से सेथुरु मुक्ति पाई पारु नथिला। देख खरे कोन अछि ते कोकिलम विनाशयितुम तत्पराः अभवन्। सेमाने कोइलीटी को मारिबा पई तत्पर हेले बा चेष्टाशील हेले। काका नाम पीड़या सह क्षताक्तः अभवत्। काउ मानकर पीड़ा द्वारा बाघात द्वारा से क्षताक्त होइथिला खंडिया काबरा होइगला। तन्मध्ये काका नाम पीड़ा अधिकम दुख मददात। ताहा भितरे काउ मानकर कष्ट अधिक दुख देउथिला। सह काकस्य उपरि आक्रमण अकरत से काउ उपर को आक्रमण करिथिला। च मृत्यु रूपेण आगतः काकः कोकिलस्य मोचनाय अभवत्। मृत्यु रूप रे आसीथिबा काउटी कोइलीर मुक्तिर कारण हैला। एबे आमे क स्तंभ आ ख स्तंभ को एकाठी करिबा। स्तंभ मेलनम कुरुत। क स्तंभ ख स्तंभ को एकाठी करिबा। क स्तंभ रे कोन अछि देखो लंबमानम कोकिलः केचन विशालः एकः कोकिलस्य। ख स्तंभ रे अछि काकाः सज्जनः सूत्रम उपरि बद्धः काकः।
ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଲମ୍ବମାନମ ଦେଇଦେଇଛି, ଲମ୍ବମାନମ ସୂତ୍ରମ୍। ସେମିତି କୋକିଳଃ କ'ଣ ହବ? କୋକିଳଃ ବଦ୍ଧଃ। ନାଇଁ, କୋଇଲିଟି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ କୋକିଳଃ ବଦ୍ଧଃ। କେଚନ କାକାଃ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଶାଳଃ କାକଃ ହେଲା, ବିଶାଳଃ କାକଃ। ଏକଃ ସଜ୍ଜନଃ କୋକିଳସ୍ୟ ଉପରି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ କୋଉ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା? 5 ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟାନି ରଚୟ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଅଭବତ୍ ହେଲା, ଅଭବତ୍ ମାନେ ହୋଇଥିଲା। ସହ ଶିଷ୍ଟଃ ଅଭବତ୍, ସହ ଶାନ୍ତଃ ଅଭବତ୍, ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଗଚ୍ଛତ୍, ବାଳକଃ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଅଗଚ୍ଛତ୍, ବାଳକଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ଆସୀତ୍, ତତ୍ର ଏକଃ ବଟବୃକ୍ଷଃ ଆସୀତ୍, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଅଦଦାତ୍, ମାତା ଭିକ୍ଷୁକାୟ ଅର୍ଣ୍ଣମ୍ ଅଦଦାତ୍, ମା ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଅନ୍ନ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତିତବାନ୍, ଚିନ୍ତିତବାନ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସହ କିଞ୍ଚିତ୍ ଚିନ୍ତିତବାନ୍, ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ସନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। କହ ଯୁକ୍ତ ଚନ କଶ୍ଚନ ହେଲା, କଶ୍ଚନ ଅଛି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ କହ ଯୁକ୍ତ ଚନ। କ୍ଷତାକ୍ତଃ, କ୍ଷତ ଯୁକ୍ତ ଆକ୍ତଃ। ସଜ୍ଜନଃ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନଃ। ତତ୍ପରାଃ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ପରାଃ। ହେଲା, ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ସଂଶୋଧନ କର, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ କର। କାକାଃ ଅପଶ୍ୟତ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହବ? ଅପଶ୍ୟନ୍। କାକାଃ ବହୁବଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପଶ୍ୟନ୍। ସହ ମୁକ୍ତଃ ଅଭବନ୍ ଅଛି, ବହୁବଚନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ହବ ସହ ମୁକ୍ତଃ ଅଭବତ୍। ବୁଝିଲା? ଗରେ ଦେଇଛି ଏକମ୍ ସୂତ୍ରଃ ଲମ୍ବମାନମ୍ ଆସୀତ୍, କ'ଣ ହବ? ଏକମ୍ ସୂତ୍ରମ୍ ଲମ୍ବମାନମ୍ ଆସୀତ୍। ସଜ୍ଜନଃ ସାନନ୍ଦମ୍ ଅବଦନ୍, ସଜ୍ଜନଃ ପିଲାମାନେ ଏକ ବଚନରେ ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ରିୟାଟା ହବ ଅବଦତ୍, ସଜ୍ଜନଃ ସାନନ୍ଦମ୍ ଅବଦତ୍। କାକଃ କୋକିଳସ୍ୟ ମୋଚନାୟ ଅଭବତ୍, ମୋଚନମ୍ ଅଛି, ମୋଚନାୟ ଅଭବତ୍। ଏବେ 8 ନମ୍ବର। ଜୀବନସ୍ୟ ରହସ୍ୟମ୍ ବିଷୟମ୍ ବିଷୟସ୍ୟ ସାରମ୍ ନିଜ ଭାଷୟା ଲିଖତ। ଏହା ପିଲାମାନେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲ, ତେଣୁ ଜୀବନସ୍ୟ ରହସ୍ୟମ୍, ଏଇ ବିଷୟର ଯାହା ସାରାଂଶ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧ କଲ, ସେଇଟିକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କାକ ଯେଉଁ କାଳ ରୂପୀ ଆସିଥିବା କାକଟି କିପରି କୋଇଲିର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେଇକି ଗପଟିକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ସରିଲା, এই ବିଷୟଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କିଛି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ରହିବା।